الفاتحة إلى خضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفرائهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف
عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلن درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار منورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وأصله وفراعه وجميع سادتنا لأبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار منورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصاحب الراتب بكل الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفراعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول والصلاة الشهد الظاهرة باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان
امتحان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيالك وجورك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على ما نوى به شيخنا وعلى ما نوى سلفنا الصالح. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين
وظهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومهم في الدارين أمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رضي الله عنه Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, untuk menjadi seorang hamba Allah ta'ala yang sebenar-benarnya, yaitu ada 4 syarat. Jadi ujar Imam Ghazali, amun kita hendak jadi hambanya Allah nang bujur-bujur hamba, artinya kada beparuh, artinya kada nambah ada bujuran hamba Allah lah. Itu syaratnya 4 syarat. Yang pertama, syarat untuk menjadi seorang hambanya Allah Ta'ala, la yara ghairallah. Artinya ia tidak melihat akan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya semua yang dilihatnya membuat ia ingat bahwa itu ciptaan Allah Ta'ala. Jadi syarat yang pertama, la yara ghairallah, tidaklah ia melihat apa-apa yang dilihatnya itu hanya Allah Ta'ala. Artinya napa nang diitihnya itu nang maulah ia ingat ini ulahan Allah, ini kekuasaan Allah. Kalau bahasa anunya ini kisahnya Allah Ta'ala. Apa aja nang dilihatnya. Kalau kita bisa menerapkan yang satu ini saja, kita sudah mendapat banyak manfaatnya. Di antaranya yang pertama yaitu ikhlas. Kawa kita ikhlas. Bila kawa nang ini jasidin, ya. Nang dilihat tu hanya Allah, gerakan Allah, diamnya Allah, berbuat Allah. Ini bertaan. Kadang-kadang kita nang adanya menampilkan kisah seorang tu kadang-kadang. Nah. Kalau kita semua masih melihat yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit untuk dapat ikhlas. Nah, ini. Jadi hendak ikhlas, nang bujur-bujur ikhlas karena Allah Ta'ala, itu kada lagi memandang selain pada Allah. Ada. Makanya di Quran Allah menyuruh, ujar Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ujar Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian wahai hambaku untuk beribadah kepada Allah kecuali mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah Ta'ala. Mukhlisin artinya amun kita beribadah kada ikhlas karena Allah, maka ibadah yang kita kerjakan itu kada ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Nah lalu kayak apa supaya kau ikhlas? Ini pulang supaya kau ikhlas nih. Dan di sini jasidin supaya kita kau ikhlas, nang dipandang waktu kita begawi, waktu kita beribadah itu hanya kisahnya Allah Ta'ala aja, itu nang dipandang.
Kayak begerang supaya kau memandang nintu pinandui dulu Allah Ta'ala tuh bersifat menghayapa pinandui dulu bujur-bujur nang mulai wujud kidam baka tuh sampai mutakallimun tuh di pinandui ya kan pinandui bila sudah pinandu hanyar dirasakan itu jadi nah, distubang pulang supaya kawa pulang pinandu dirasakan sudah. Nah lalu supaya mantap lagi kita kawa ikhlas bujurakan tujuannya atau niat bagawi tadi. Supaya kawa kita membujurakan niatnya di mapa tahu dahulu apa gerang nang kita gawi dan kepada siapa gerang nang kita gawi ini hasilnya. Tahu dahulu. Amun kita asal gawe aja iya nang kadada tujuan dah sembahyang ilmunya kadada kenapa sembahyang benar kenapa jadi sembahyang sembahyang benar itu bang jawabannya sembahyang tuh napa gerang siapa nang disembah sembahyang ninda Allah siapa gerang Allah ninda nah Allah tipang wajahan Allah tipang itu nang disembah ya na ujung-ujungnya tersambah tawing akhirnya tersambah ngaran kenapa? Karena inya beribadah kada didasari dengan ilmu agama lalu inya pas sudah beribadah tadi kada dia awal mula beribadah kada didasari dengan ilmu kada tahu tujuan ibadah masuklah tipu daya syaitan masuklah nafsu dan hawa nafsunya masuk menggoda menipu kita akhirnya kada ada mau ikhlas sama sekali ya nang timbul riya timbul ujub timbul sombong timbul takabur macam-macam kenapa? Karena waktu kita beribadah asal hendak beribadah nih kadada niatan karena Allah kenapa niatan kadada karena Allah inya kada tahu ini dulu. Nah bila sudah ada niatan karena Allah tujuan karena Allah pinandu ni lawan sifat Allah Ta'ala bagamatan dilihati bagamatan dirasakan waktu sembahyang ialah Allahu Akbar ni nama angkatakan nina siapa nama ngawaakan ya kan ni nama ngawaakan nina siapa ya kan pendengaran mengawakan siapa ngarannya Allah Ta'ala nah, mengawakan buktinya Allah nang menggarakakan buktinya Allah nang mengatur semua gerak dan diamnya kita buktinya kita ada nang ngarannya lapah itu buktinya ya kan? Coba aja guru ulun artinya diandaikanlah kita nang bergerak ini kita nang bergerak kita seorang kadada nang maatur coba kawalah jisidin ikam ni jisidin lah menhuana nih kawalah jisidin ikam tu menggerakkan tangan ikam jangan memandakan kayak ini nah kada salah lawasah seharianan kawalah nah ada usah sebulan seharianan aja nah itu aja terus mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore nah tahanlah nah ini nang kada tahan ini nah najisidin nang ada nang mahalat ikam ada nang manahani ikam iya ngaran lapah siapa nama olah lapah iya Allah nah ya kan nah itu diantaranya makanya melihat gerak dan diamnya makhluk manang dilihat tuh kisahnya Allah aja bila kau melihat nang di situ tuh nah kau sudah memperhatikan nih mengambil hikmahnya mentadaburinya maka dalam kehidupan kada ada lagi nang dipandang ghairallah hanya Allah aja nang dipandang selain Allah tidak Allah aja ya Allah aja apa nanti nang nasyid tenang anta nuskhatun tah ghairallah ya lah anunya tah kadada nang dipandang, nang dirasakan, nang berbuat, nang berlaku hanya Allah. Makanya waktu berzikir
La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada nang bujur disembah hanya Allah. Anik siapa garang Allah nintu alladzi wajibul mawjud, ini adalah satu nama nang wajib ada. Zat nang wajib ada maksudnya. Al-adzatu apa? Alladzi wajibul mawjud, zat nang wajib ada, itu ngarannya Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada nang sebenarnya disembah hanya Allah. Kenapa gerang jadi menyembah Allah Ta'ala? Karena sidin bersifat sempurna, ya kan? Sempurna. La fa'ila bihaqqin illallah, kada ada nang bekerja, nang berbuat, nang bagawi bihaqqin nang sebujurannya hanya Allah. Nah di situ pikirnya. Nah lalu ini lihat akan lihat dirasai dalam kehidupan, rasakan. Ya, bagaimana kita belajar, bagaimana kita melatih, ya, melatih diri ini dalam kehidupan ini bagaimana. Makanya Allah memberi kita mata kawa melihat, Allah memberi kita telinga kawa mendengar, Allah memberi kita suara untung kawa bepandir, Allah memberi kita pengerasa supaya kau merasa. Apa gerang nang dirasa? Merasakan akan kehebatan Allah, merasakan memandang akan kisahnya Allah, mendengar akan suara kalamnya Allah, berataan Allah nang dirasakan. Hanya kalau Quran itu sudah banyak kalau madahan afala tatafakkarun, ujungnya apakah engkau kada berpikir Presiden? Mulanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu diantaranya, ya kan? Yudabbirul amra minas samai ilal ardi, ya kan? Pikirakan jalan Allah nang di langit awan nang di bumi. Napa nang dipikirakan? Ini nang maulah ni siapa? Ini dipikirakan. Nah melihat minta, oh bagusnya alam semesta sidin nang maulah, ya kan? Bagusnya sudah. Nah sudah melihat itu alam semesta berikan ke diri seorang, lalu kita nang bagawi ini Allah berataan, nang baiknya Allah berataan, nang kada baik bang aku. Nah itu adabnya, jangan ke Allah aja berataan. Ya, adabnya bujur ya Allah nama ulah nang kada baik, cuma adabnya pulang supaya kita jangan tertipu daripada syaitan, daripada hawa nafsu. Bila nang kada baik berikan ke diri, berikan ke diri. Kenapa? Karena sifat nafsu diri kita nih itu hendak naik terus, hendak nyaman terus, hendak apa ngarannya, ya pokoknya hendak nyaman lah. Bahkan bebangatannya nafsu napa hendak jadi Tuhan, hendak jadi Tuhan, hendak jadi Tuhan nafsu. Buktinya siapa? Fir'aun bikungan. Jadi Fir'aun tuh mengaku kelak ana rabbukumul a'la, jadi Fir'aun aku Tuhan ikam. Han Fir'aun, iblis, iblis dah, tahu kan iblis? Tahu lah, tahu iblis lah, tahu dah, betakun lah, tahu lah iblis, unggut tahu lah, saya pertemuan lah, dua ini pertemuannya lah, iblis dah, itu pun kalau di dalam sejarah artinya riwayat. Itu luar biasa alimnya. Sebelum dilaknat oleh Allah, iblis itu guru yang luar biasa. Malaikat Jibril aja belajar lawan iblis. Malaikat Jibril mulai langit nang pertama sampai langit ketujuh, nang mana bertanang itu dihuni oleh malaikat barataan beguru lawan iblis. Beguru dilaknat oleh Allah si iblis tadi. Pas dilaknat apa kada pernah sampai hari kiamat mengaku jadi Tuhan. Iblis itu pernah ngaku jadi Tuhan. Suah. Kada ada sejarahnya iblis mengaku jadi Tuhan. Manusia nang besi nafsu ia ngaku jadi Tuhan. Contohnya siapa? Fir'aun contohnya. Nah ini kenapa jadi setakakui? Karena tak pandang diri. Itu kehendak iblis.
Ya kan? Ini merasa harat, merasa hebat. Nah ini lantaran merasa harat, merasa hebat, kada hendak disalahkan. Makanya bila orang tuh kada mau disalahkan, hendak bujur aja terus tuh bakawan non Firaun. Firaun tuh itu lah kalanya nah. Pada tahu merasa ya salah, cuma kada mau ngakui. Ditabur aja guru ulunnya bekesas di dalam nanti ada ditabur oleh iblis, disinggung iblis itu kadang mojonya menyinggung kan. Firaun tuh ucap wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan ikam jaja mengaku nih Tuhan Mesir. Ya jaja iblis harat benar kam Firaun ngaku jadi Tuhan, hadang dulu. Ya iblis dia kayak itu pang bahana menolongi bahana mamano pak kayak itu dipangnya. Cara menyesatkan kita ini macam-macam. Malam hari Firaun di dalam ruangan diketok oleh iblis lawang. Lawang Firaun tuh kamar ini dikatok oleh iblis nanya. Oi iblis. Jadi jadi Firaun siapa? Nih jawabannya Tuhan apa ditahu aja kan. Siapa di luar? Oi iblis. Siapa di luar? Nah, ada tahu. Kamu Tuhan kan ada kaji iblis. Gitu bisa iblis kita. Amun ngaran Tuhan tahu. Ya kalau ngaran Tuhan nih, ya kalau lah Tuhan kan bersifat alim, maha mengetahui, tahu sebujurannya. Kenapa kamu ada tahu? Nah, tahu ngot Firaun. Tahu ngot ini aja Firaun salah juga aku nih. Cuma pulang ngaran kawan dihiga ada siapa? Si Haman. Ini bulan nama udak. Ya, si Haman ini perdana menterinya. Ujar Haman, pian Firaun nai amun mengaku salah, ya kan? Supan, nah mati kita kawan, hati-hati. Nah lalu Firaun, ujar Haman itu pengarannya ibarat itu sudah tak cabur-cabur tuh berkunjung ya lagi kan sana menaikan lagi. Nah itu, kan kita ini tak kadang ngaran merasa rasa bujur, rasa harat, rasa hebat, ya kadang mau mengakui, padahal salah. Tapi kadang mau, kenapa? Supan. Kenapa jadi supan? Karena merasa diri berisi kehebatan. Nah coba hilangkan itu. Bila sudah dihilangkan yang tadi rasa harat, rasa hebat, rasa berpangkat, pokoknya rasa berisi kelebihan, hilangkan, kawak tu terlihat, kawak tu merasakan akan kehebatan Allah Ta'ala. Kawak. Janganlah Allah kurang lain yang kita kau merasakan. Ya, makanya dilajari kita disuruh belajar. Ulun kada pengpaharatnya kada jua. Bisa kada jua belum masih belajar jua. Ya kan? Ujar sidin. Nah, kena nangai sidin nah jangan hendak merasa hebat, jangan hendak merasa berisi. Sidin kita ni kada berisi napa-napa. Buktinya kita kada kau apa-apa, kita kada berisi napa-napa. Coba lihatin nangai. Lahir kita ke dunia adalah berisi. Lahir ke dunia itu nah berataan betilanjang ka bebaju ka bebulang kah? Betilanjang berataan. Kadada biar anak tuan guru, biar wali, anak wali nih keluar pada rahim mamanya pasti dalam keadaan betilanjang. Kadada nang keluar tuh nang bebulang. Ada ujah siapa? Siapa nama pulang aja umanya dengan capat cawat ujannya pas tajuhud ujan itu lain kisah gitu ya. Kada ada besi napa-napa. Nah pandang mulai asal nih kita nih kada besi napa-napa lalu harat amun hendakan lagi ujar guru kita pandang kita nih asal kejadian kita jadi dari apa? Dari banyu nang hanang hina tah banyu apa? Banyu mani dia dulu, ya lah, banyu mani. Banyu mani itu pian ya Allah, cium harum lah, salam cium. Itu aja guru juga lah, saking hinanya telah kita nih, asal kita nih kan banyu mani aja sih, anak di tangan aja sih, suruh mau kawan hakun menjepay, dah, ada akun. Bawa ke sana hakun orang ada pun orang. Ini asal kita asalnya.
Lalu lahir ke dunia, bahara-harat. Bahara-harat ini sorabaan ya Allah. Nah, gara-gara nangin ini timbul kadakawa memandang Allah atau memandang kehebatan Allah kadakawa. Sembahyangnya sembahyang, beribadahnya beribadah. Nuntut ilmu juga. Cuma tadinding ketika ia beribadah itu tadinding dengan kisahnya. Tadinding. Makanya inya beribadah tuh kada mau ikhlas. Tulak nuntut ilmu, aku nuntut ilmu. Berjurut jo 4 orang banyak duduk jo di situ. Orang nang kayak ini nah baguslah kena akhirnya kada bagus. Kenapa kada bagus? Karena awal tujuannya lain. Apa tujuannya? Banyak kan macam-macam. Ngaran merasa basic kelebihan merayanya berhimat berdempul awak. Ya kan? Pokoknya tulak ke majelis, tulak ke mana-manakah kada mau tertinggal tadung di tangan melingkar. Nanguning sini nah sampai kasih kok okay. Ya berpikir menguning kada mahabang kada sini. Karena sampai di majelis aja. Apa ini? Nah, HP di tangan. Aku di majelis guru. Nah, telak banyak orangnya. Aku majelis guru. Ya, ini berkumpulan bergambar, di-upload. Tahu upload pian. Pian tahu upload. Tahu di-upload. Anem jeneng tahu di-upload. Gambar diandak ke HP, dikirim ke orang pada hakan. Jadi orang banyak melihat mak dasar panuntut kada salah bakawan nang ini. Tapi kelakuannya adalah berubah kada. Kawan dapat nikmat sarik. Disalahkan kada mau mengakui salah. Kada penyabar, penyarikan iya, pamamayan iya, sarakah iya, masih aja kada berubah. Padahal majelis ta'lim ke mana-mana turun. Ya. Cuma kenapa jadi kada berubah? Niatnya salah. Niat salah. Dan ketika ia hadir di majelis ta'lim nang ditampayakannya kisah inya kada menampayakan kehambaan inya kada. Nah itu akhirnya kada kawa memandang kada kawa dinya merasakan akan kisahnya Allah nang ada di dalam dirinya dan di alam semesta. Nah ini mudahan kita kawa. Jadi begamatan. Jadi jagulan amalannya supaya kawa nih memandang nih. Pertama aja sidin diantaranya apa? Hilangkan rasa diri berisi kisah. Artinya hilangkan berisi kelebihan, hilangkan berisi ke macam-macam dihilangkan. Andak di kehambaan. Andak di kehambaan. Nah lalu kayak apa supaya kita nih kawa nang kayak itu tuh banyaki merasa salah. Aku kada baik, aku kada bujur, orang nang bujur, aku kada bujur, orang nang bujur, aku kada. Nah lalu supaya kawa mengakui nang kayak itu amalannya nang dimuntung banyaki beristighfar presiden. Banyaki minta ampun Allah Ta'ala. Kada pulang lawan makhluk beda pendapat lawan makhluk di mana aja. Tuntong berdapat bocap minta rela lah, barilaan. Nah itu. Sampai-sampai aja guru kita nang kawan ni bingung buang perangai kah ujeh dan sampai-sampai gitu kadang buang perangai kada nih hendak melatih diri mendak diri kita di bawah kada di atas enggak. Nah, ini mudahan kau mengamalkan karena bila sudah nak itu lalu timbul rasa aku ni nang kada baik aku riket kurang nang berasih sampai-sampai kena pangkat tinggi apa sampai-sampai ia kena memandang orang ahli maksiat pun ia pandang nang nintuh nang bagus pada aku tetap mulia orang ahli maksiat itu pada aku. Kenapa? Karena inya menggayu maksiat cuma satu, aku banyak aku. Di mana buktinya banyak aku? Inya perayanya orang ini maksiat minuman keras, mabuk. Melihat kita. Nah, sudah waktu melihat inya tuh dosa di mata sabiji. Mata ini nak dua biji dapat. Lalu pulang gegarunum di hati, manintuh jah.
di luar kada tahu dituha di umur minum aja masih dosa di hati menggibah pulang dua sudah kita inya satu nih tuh aja kita dua banyak mana kita kayaknya kah banyak kita amun banyak kita dosa baik mulia mana kita kayaknya kah mulia inya masih pada kita ini sabuting aja kita dua kan sampai ke situ para aulia Allah Ta'ala lalu berdoa memandang orang ahli maksiat sampai berdoa ya Allah Allahumma farrihhum fid dunya Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrihhum fil akhirah kata ya Allah engkau gembirakan mereka di dalam dunia engkau gembirakan juga mereka di negeri akhirat sebagaimana engkau gembirakan mereka di dalam dunia gembirakan juga kada ada nama anak ikam nih bangnya mondang balak di sini nih kada ada sebocap itu ada nah ini bila orang kawanan kayak ini kawan tuh merasakan mudahan kita dapat barataan ya mudah-mudahan nah makanya supaya dapat ikhlas jangan merasa diri berisi kelebihan kedua niat bujurakan tujuan beramal apa ya aku sembahyang tak bergerang sembahyang tujuannya karena disuruh Allah nah gitu suruh Allah tak ada aja ini nama angkat takbir aku kata kawam kata Allah nama angkat akan banyak pian pelajaran-pelajaran ini nang Allah bertampai lawan kita nang memadahkan kita nih banyak kekurangan banyak makanya je guru ya sidin pakai salah ya. Kita nih bila timbul rasa nama model nang hapin hendak beragak sidin bekoyok menyambet koyok bekoyok ieu beragak teh timbul hendak beragak datangi sidin ke rumah sakit naik ke rumah sakit tuh jadi atau datang ke kebun binatang sekalian ke rumah sakit tuh jadi hati orang nang garing tuh dipandang jadi ada nang tegaling ini nah aja ada kau angkat ya ada nang kawaju berangkat sebelahannya ada nang bertingkah berjalan macam-macam di rumah sakit ada nang mata jadi kelihatan perban usaha awakan napa nang dilihat nih di sini kekuasaan Allah kisah karunia Allah banyak di sini dah lihat aku sigar begitu mahalnya harga sigar nih nasihat nih mahal benar ya kan aku lagi sehat nah kawa ini kawa itu lihat ya layanan Allah kepadaku itu orang garing yang hendak berbuat dibuatakan berbeda gue rabah ya betul orang buat orang dagoy rabah nang menjaga maka kuriak biar nih mau buat bangun ya buat berabah panat tolak panat menjaga nah ini ya nah coba kita lihat di situ ada kisahnya apa nih nang sehat kita nih nah kita hendak berbuat kita hendak berabah tak kadang hanya berabah langsung berbuat siapa nama memuatakan siapa yang membangunkan, siapa yang menggerakkan, siapa yang mendiamkan kita, siapa? Allah. Pernahlah Allah kuriak-kuriak ya Allah, munyak ikam nih nak bangun darus ya parahnya lah. Ada pernah. Nah di sini kita merasakan terkadang alhamdulillah aku diberi Allah kesehatan. Ya kan? Ini dirasakan kisah sidin. Baikan menarbian ya Allah. Nah lalu beribadah dengan karunia Allah, dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah, aku kau beribadah. Lalu kada ada lagi memandang aku nang harat, aku nang hebat kada. Berataan mun kada pertolongan Allah, aku kada kau apa-apa. Nah mudahan kita kawa berataan, mudah-mudahan ya lah. Nah kalau kita semua masih melihat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk dapat ikhlas. Kada mau dapat ikhlas ya nah dipandang masih nang lain pada Allah ya kisah kita teh. Yang kedua yang kau dapatkan pada ketika engkau memandang akan sifat Allah, akan kisahnya Allah, bisa mengendalikan akan marah ampih bemamai. Artinya kita marah kalau dituntut untuk marah. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena membela,
diri beliau sendiri, namun beliau akan marah kalau berkenaan yang dilanggar itu undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dan beliau jauh sekali dari sifat dendam. Artinya mun kita memandang ni kisah Allah, memandang ni gawian Allah, kada mau sarik. Kada mau sarik. Ya, kenapa jadi kada mau sarik? Dia lain gawian makhluk lain. Dan gawian Allah Ta'ala itu pasti ada mengandung hikmah. Kan mau sarik kita, pasti ada mengandung hikmah. Kayak almarhum Guru Sekumpul Sidin kan, di manakib Sidin adalah dipukuli orang, disambati orang, dihina orang. Pernahlah Sidin marah? Anda pernah? Ya, nang masuk ke kelas nah aja kekawanan menghina, tutup hidung. Nah, tutup hidung. Kenapa dia tutup hidung? Berbau. Sarik lah Sidin, kada. Ada sarik. Sidin dipukuli orang, besar bujur-bujur memukuli dia. Kada nang iincaan kada. Bisa dipukuli Sidin, sampai nang beda bintat moha. Ya, sarik lah Sidin, kada. Sidin disambati orang macam-macam, sarik lah Sidin, kada. Bahkan Sidin pernah beunjun, beunjun. Kan Abah Sidin bunjun. Pas bunjun dapat haruan. Konal haruan. Konal sekong buat kawadah ke imbir. Bawa bulik di tengah jalan dirampok kurang. Rampok kurang. Jadi jangan ujar Guru Sekumpul tuh malingi kita kapung kah? Ujar Abah Sidin usah. Berani aja. Jangan kapung. Kenapa bah? Lain gawian kita ya Sidin. Lain gawian makhluk, gawian orang nangai. Ini kata-katanya gawian orang tapi dalam. Sidin dipukuli orang, naranai Sidin. Abah Sidin malibes, lalu marawa gitu kadenang kenapa anak pun ada. Marawa itu kan Sidin apa? Mencium bau minyak urut. Jadi ujar Abah Sidin, nang lain gawian kita nang le, ya Sidin. Gitu. Artinya jangan sarik, jangan dendam. Kenapa? Nilai gawian kita, ini gawian orang. Siapa orang itu? Gawian Allah lewat orang minta. Nah lalu supaya jangan sarik tadi, yalah, kita belajar sifat 20, yalah, wahdatun fil af'al nang bagawi hanya semata-mata Allah nang bagawi. Lalu pulang setiap pekerjaan nang digawi Allah Ta'ala itu pasti mengandung hikmah. Pasti mengandung hikmah. Walaupun gawian itu menyalahi dengan kehendak kita. Menyalahi. Contoh, kita garing siapa hendak garing. Kita miskin siapa hendak miskin. Kita dihina orang siapa hendak dihina. Kadang-kadang kehendak. Cuma kita ini ditulis ditakdirkan Allah dihina orang, dimiskinakan Allah Ta'ala, ya kan? Di macam-macam beranya. Nah, ini nang bagawi, ini kan Allah, ya kan? Allah nang bagawi. Lalu gawian Allah Ta'ala ini kada lepas daripada nangarannya kudrat, iradat dan ilmu. Nah, di situ pahamnya. Situ pemahamannya tak. Nang bagawi ini Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu. Nang tiga ini kada lepas daripada gawian Allah Ta'ala. Bila nang tiga ini sudah tak kumpul di dalam diri seseorang atau perayanya tak kumpul nang tiga ini, maka gawian itu sempurna. Kudrat kuasa, iradat bakahandak, ilmu tahu. Jangan nang anehnya orang ke kita tah anak belah rumah, lah petukangan. Tukang ini tak kumpul nang tiga ini tak kumpul nih. Kudrat kuasa ini baca catok, kuasa ini berulah, ya lah kuasa. Iradat kehendak ada, ilmu ada, jadi gak ada rumah dah. Jadi, tapi amun sabuting kada ada, malah jadi parayanya iradat kada ada, kehendak kada mau, malah jadi kada mau, ya mau jadi. Orangnya kuasa aja, alim cuma ada hendak, malah ada mau jadi.
Nah, lalu pulang nang tiga ini ngaran orang nih beisi kekuasaan, orang nih beisi kehendak, lalu alim ngaran orang alim sekalipun menyalahi gawian ini menyalahi, hasilnya pasti bujur, pasti bagus. Contoh kalau semalam Bapak tukang tambal ban. Ini lagi saya tukang tambal ban, ingat lah. Tukang tambal ban. Kita tuh menambal ban, gesan apa? Menambal nang belubang. Coba lihat tukang tambal ban tuh gawiannya kayak cara menambal. Salah sok lawan akal kita. Kada resok. Mungkin gawiannya kalau melihat hal kita nih hendak datang ke tukang tambal, hendak menapali luang. Sekalinya biar sampai ke sana bongkar sidin bannya, ambil sidin ucusnya, ambil ucusnya apa? Ambil sidin gergaji. Paget kada. Nah, gergaji sidin ucus kita teh. Mun secara akal ucus di gergaji betipis kada. Ujung-ujungnya paget toto. Nah, ya lah menyalahi. Ini membengati ngarannya keluang ini nih. Ya membengati. Mbah ngintu pulang kadang gitu situ kada. Kompak-kompak masjidnya cocok sidin lawan bila ridit. Nah, ini sidin begana luangnya. Hanya gara-gara sidin, gara-gara sidin bilang andak sidin kayak hidup di sidin api. Manggulo ger apinya mau. Yalah. Hidup di api. Dia anak dewasa di atasnya panas kalau wasi itu. Getah karena panas luluh. Ini kan membaiki kadang ini mau secara akal. Yalah, karena membaiki. Cuman nang bagawi ini orangnya alim. Alim nang bagawi ini orangnya alim dalam penambalan. Pandak-pandak sidin, solokot sidin, benam sidin, pucus tadi. Mana adanya sidin. Tuntung pasang sidin kumpak, bagus kada hasilnya. Bagus kala. Caranya tadi sesuai lawan akal. Tak ada sesuai dengan akal kita. Kehendak kita ngaran menambal uang. Kalau ambil palistar tikap. Ditikap aja ya sudah, tapi kuatlah. Baguslah hasilnya. Kada bagus. Kenapa? Karena kita bagawi dengan kejahilan kita. Ini sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagawi dengan ilmunya, kudratnya, iradatnya. Jadi napa nang digawi sidin ini sekalipun menyalahi dengan artinya akal kita, menyalahi dengan kehendak kita, pasti hasilnya bagus. Nang maulah miskin siapa? Allah Ta'ala kala. Nang maulah orang tuh menghina kita siapa? Allah kalau nama Allah menyuruh nih menggaragakan orang nih nah menghina kita, menggibah kita, menyembati kita, sarabaan itu siapa? Asal nama menyuruh siapa? Allah. Nah, amun kita memandang Allah nang menyuruh ada mau sarik. Kenapa jadi kada mau sarik? Allah bagawi dengan ilmunya, dengan kudratnya, dengan iradatnya. Orang nang tak kumpul nang tiga ini kada mau lagi salah, pasti hasilnya bagus. Nah lalu ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Orang menyembati aku, apa gerang hikmah daripada orang menyembati aku tuh? Di antaranya hikmahnya mungkin orang ini hendak memadahkan penyakit aku. Orang nyambet kita perayanya nang kada baik, apa perayanya pendusta, karena perayanya ini dasar pendusta orangnya. Nah, di timbangan pendusta anginina penyakit nang disuruh Allah kita obati. Amun kada sidin nang menyambet kada tahu kita. Yalah, mun sidin nih apa mun kada sidin nang menyambet kada tahu penyakit kita. Tahu bujur aja. Nah, ini makanya orang yang sudah adanya memandang gawian di gawian Allah ujar sidin dan adanya orang tuh kada lagi bisa sarik. Mau lagi sarik. Ada mau lagi sarik sidin ya kan? Nah, dalam adanya kayak Rasulullah. Sidin kada pernah marah orang menghina sidin. Kenapa? Sidin memandang di gawian Allah. Allah bagawi itu pasti ada hikmahnya. Bersangka baik terus. Makanya Nabi itu ada suasana sarik.
Nah, ini yang pertama orang nang hendak bahamba ujazinin la yara ghairallah, orang tu kada lagi nang dipandang hanya Allah, nang dipandang itu kisahnya. Nang baik tu orang, aku kada baik. Nah, orang ni menyamuya aku, orang ni menyembati aku, Allah mandaki kayak ini. Kenapa? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada baiknya, selalu bersangka baik dan kita kawak berataan mudah-mudahan ya lah. Ngatakan nang sifat 20 tenang di situ Pak ya lah. An istighfar diamalkan, salawat diamalkan, Al-Qur'an dibaca. Itu amalan orang sekira kau jadi hamba. Aman Quran kada dibaca, istighfar kada dibaca, salawat dijauhi. Ya kan? Jangan harap bujur jadi hamba pengarasan iya. Jadi 3 tah. Mudahan kita kaum amalakan berataan mudah-mudahan. Jadi yang pertama ujar Imam Ghazali, agar kita menjadi hamba la yara ghairallah, ia tidak melihat akan selain Allah. Maksudnya semua yang dilihatnya membuat ia ingat bahwa itu ciptaan Allah Ta'ala. Yang kedua, wala yaltafitu illa ma siwallah wallahu a'lam bissawab. Nah, gitu saja dahulu mudahan ya. Mudahan pahamlah tadi, mudah-mudahan paham bagaimana kita sambil-sambil ya lah. Bagaimana kita mudahan paham dah. Yang sini aja dapat ulang bajakan, salah khilaf ulang minta maaf, minta halal, minta reda lawan pian martaan. Mudah-mudahan apa yang ulang bacakan tadi, ulang sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulang seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita bertahan dilimpahkan rezeki yang halal, penuh berkah, dan disehatkan badan, dipanjangkan umur untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertahan mati beriman masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti. Ada tilka hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.